Okay, so now I will discuss ang pinaka-last nizo na output no para sa kanina subject. So, kanina is ang Lost Fortune na program if nakainumdum pa kamo kung tapa-project sa iso sa third grading nizo. And kanilang siya medyo modified no na diyan ni mga decisions na mahitabo and may mga certain consequences na sabaan mga decisions nimo na pwede makapa-change sa flow ng story. Okay? By the way, naghimo ako ng flowchart as a guide sa ijo or sa ato if you decided na sundugon ra nijo kaning akong taghimo. Kaya again, as I have said, kagaina, you are very much welcome to create your own story, no? Not necessarily na sundugon nijo ning ako kay medyo taas-taas ini siya. Yes, taas-taas ini siya. So I encourage you na pwede ka mo maghimo ng iso kagalingon story, but at least tuyo ka conditions no, I mean tuyo ka flow sa imong story. Kaysa ako taas man ni at least 5 ka bukbagan sa ako. Kay basta maghimo ka mo isa ra ka decision. For example, si Juan no kadto sa ilabayay, musuyod sa bayay dili, musuyod. Tapos the end, asa sa pagingana. At least tuyo ka decision ang imong story. Kumbaga diri sa ako multi decisions man ni isa, duha, tuyo, 4, 5, 6. Okay. So, 6 ka decision ang jaon sa ako. Sa iso, at least, kung mag-create manggani ka mo ng iso story, at least, minimum ng tuyo. Okay? By the way, mas nindot if, before ka mo maghimo ng story, iso daan, una-unaon, isuyat sa papel ang mga decision na imong gusto i-implement sa imong program. For example, sa ako, before pa ako naghimo ng story, kabayo na daan ako na ay may mga sea monsters. So, fight sea monsters. Nga na, may mga consequences sab na gusto na ako mahitabo kung makig-away sila sa sea monsters like mapatyan sila. Yan, padadon sa story. Kung dili sila mo away sa sea monsters, makaabot sila sa island safely. Something like that. So, again, before ka mo-proceed sa pag-create ng imong program, isuyat anay sa papel or planuhi anay sa papel ang imong story. Suyat nimo bala, why problema sa ako ang grammar, okay? Kay dili makita English major. Kita tanan ning kamot na ma-improve ang atong English grammar, so why problema daon sa ako. So, if you decided na sundugon ra nimo ning akong taghimo, why sa problema as long as masundog nimo tanan. Kay kung sundugon ra nimo ini, grabe ka nindot para sa imo, igo ra nimo ipang type kung unoy ako tagpang panghimo. If you decided to create your own story, I strongly advise na pangitaon gyapon ni ning akong taghimo kay you will learn many things diri no. For example, this one Diri tagtawag diri na loop. Okay, loop pasabot magbalik-balik. Mubalik sa diri as long as dili masatisfied ang isa condition na yes or why. Kay kung why mong pilion mo, break na kaani na loop. So loops zone siya. Ako i-discuss briefly ang loop para masabtan niyo kani siya. Another thing jay sa bako mga tagpan discuss diri like kapila man ako kapila ako mag-print ng game over. So jay tagtawag na function everything na atong tag buhat diya sa Pythons no kanang print, katong end, katong input is function. So I will discuss function briefly also na mag-create kita ng atong kaugalingon function, dili lang kung atong print, dili lang kung atong input na function, dili lang kung atong end or string na mga function. So mag-create kita ng atong kaugalingon function based sa atong need. Okay? So we will start. Ako ani siya iparan para jay ijo general information unsay mahitabo sa atong program. So enter a number 90 or 100. Enter ako. Enter your last name sa Avedra. Okay? Then, kani. So, diyan na yung mga monsters na manggawas. Diyan na yung story na may tabo. So, a brief group of 100 set out on the quest in search of the lost treasure of the ancient Dwarven Empire. Riding a galleon ship to the legendary Dwarven Island, the group was led by that warrior sa Avedra. Okay? So, diyan na kani sila. Diyan na yung barko. This one. By the way, ako i-provide tuod ang kani. Okay, ako i-provide ini kung gusto niyo sundugon rin ng akong program na tagimo, ako i-provide ini sila
pwede ra nizo ma-copy. But if you decided to create your own story, I strongly suggest diri ka mo sa ASCII ang tawag ini sa ila, ASCII art. Then for example, treasure. Okay? So dari yung mga treasure box kana. So ako sabi explain kung unsaon pag-print sa ila. So balik ka dito sa home nila or art. Diyan dire. Pwede ka maka-search kung ano yung gusto na art, no? For example, spider. So diyan, mga spider, depende spider with web. So depende na sa imo kung ano yung imo gusto kay ikaw may mag-create ng imo story. So diyan dire ako tanan nagkuha na akong mga for example, treasure or treasure island or treasure map, pwede doon sila. So click nimo to treasure map. Na. So pwede sa Google of course. Kung waya diha ang imong taghanap, pwede sab ka sa Google. For example, ASCII art ng 3. Okay? Kasagaran number 1 mong gud siya. But kung waya diha nimong gusto, pwede ka mag-try sa iban, no? Dagay mga source dili lang kun sa kani patay man ba kanina 3 to kana so to mga 3 so depende na sa imo dagay source pwede ra ka magpadapit sa Google. Okay, so dari na naka-print ako ng galleon ship kadtong galleon ship diaon sa dito search na nato diha or kun waya diha dito sa Google. Okay, while they were in the middle of the ocean, the sea monster appeared. So kani sea monsters ta Google ra nako kung waya diri sea monster to naon monster. So pili ra ka diha kung ano na monster imong gusto kana appear. So duha ka buhok kraken or giant octopus and kani sirens, no, katunga tao katunga sirena. Okay, fight the sea monster or flee. Type Y to fight and anything else to flee. So anything else bahala kung ano na imong i-type diha para maka-escape ka. So dari based sa dari na flowchart, ang pinaka-safe na kuan is of course flee. But kung gusto nato na awayon, prepared kita na may consequence. Diyan mga matay sa atong kaiban. So if I type yes, okay. Ito may nangamatay. Okay, yes ang atong tapili. A fierce battle happened between the adventurers and the sea monsters. With much effort, the adventurers defeated the sea monster and lost 20% of sa mga tao or comrades nila. The remaining 80% or the remaining 80 adventurers continued their adventure to the legendary Dwarven Island. After weeks on the sea, the surviving adventurers finally arrived in the ancient Dwarven Islands. Okay? So dari na nagprint na sa bako ng galleon na ang isang sail naka-off na, okay? Or nakahipos na, pasabot nakadunggo na sa island, okay? The adventurers started to explore the island. When they entered the jungle area, they encountered a giant bear, okay? The giant bear, more siya panda, never mind rakan. More may ako nakita, but pwede sab ka mong maghimo na nito kaugalingong monsters. Okay, fight the giant bear or flee. Type Y to fight and anything else to flee. So based diri sa ato flowchart, jay duha ka pasingdano. Kung makig-away kita sa giant bear, okay, of course mapatyan na sa banato mga kaiban. Kung dili kita makig-away, jay giant snake na ato ma-encounter. So if I type diri ng anything else, pwede N, pwede A, kana, enter. Ito na. In your haste escape from the giant bear, you encountered yet another monster, a giant snake. This one. Fight the giant snake or flee. Type anything else to flee, okay? So, based sa kanina flowchart, nagamit ako ng loop na as long as daily yes ang imong i-type, magbalik-balik rakaw diri. Again, tao-tao, dako explain kung saan na siya pag-implement sa code. So, kung mag-type ako diri ng no or anything else aside sa kuan, okay, balik-balik ra sa unsa. Your team cannot flee this time. The giant bear was waiting on your back. Diba? So, diri, since gusto nato mo escape, dili na kita maka-atras, siguro narrow ini ang path or straight ra ini ang agihan, dili kita makabalik kay jaon ang giant bear nagkuyat sa atong likod.
So wala na yato choice kundi makikaway sa giant snake. So yes. Enter. Okay, ito na. Nag-away kita. A ferocious battle took place between the adventurers and the giant snake. As a result, the giant snake was defeated and the adventurers lost 16 comrades. The remaining 64 adventurers continue exploring the island. The adventurers arrive in the lake, and the scout adventurer find an old and dilapidated boat. Okay, if you're familiar with adventure game or mga RPG game, usually ang adventurer group, nag-compose doon sila ng lain-lain na mga members. And each member specialized sa lain-lain na mga functions. For example, ang scout is ang in charge sa pag-scout or paglantaw sa isa ka area before pa mo abot ang isa mga kagrupo, no? Mura siya spy. Lantaw na niya ang area para jay idea ang isang mga kaiban, makareport sa dito sa kaiban. For example, sir, dito sa unahan, jay napuyo ka wolf. Ang isa ka wolf is bago nang anak. Something like that. Isa i-report dito sa leader kung unay isa nakita sa isang pag-scout. Okay. The scout adventurer find an old and dilapidated boat. So, unsa man ang old and dilapidated boat? Old and dilapidated boat. Okay, kani ang itsura sa isa. Okay? Murag napasagda na gani inak boat kani this one. So napasagda na or karaan na. Okay. Now, the question diri. Repair the boat and cross the lake or swim the lake to save time. Siguro hapon na ini siya madugay mangud kamo kung iso pa i-repair ang boat. So jay options diri, either maglangoy kamo or repairon iso ang boat. Now, let's consult sa atong flowchart kung ano may tabo. Repair the boat or swim. Kung muswim kita, the crocodile attack the adventurers, then patay tanan, game over, automatic end ang story. So, do you want to try that? Siguro, unda pag-create na nato. So, for kani, kay igo pa man ako nag-explain, dire ra kita anay, repair the boat. Type repair to repair the boat. So, never mind, kay murag naguba dire sa akong, akong ripple. So, supposedly, dapat mag-type kita dire ng repair. Enter. Okay, ito na. Your team decided to repair the boat and try to cross the lake. While your team are still on the lake, or while ang team nato or ang mga adventurers zaon pa sa tunga-tunga ng lake, the crocodiles start attacking the boat. But your team managed to repel the crocodiles and your team arrived safely on the other side of the lake. Imagine kung naglangoy ra kamo or kita sa lake, tapos dyan mga freshwater crocodile. Imagine, grabe kalisod kung makikaway pa ako sa crocodile while naglangoy, di ba? While, kung dyan ko sa taas ng boat, tapos dyan mo dool sa crocodile, imagine mga adventurers ini sila, so anad sila sa danger sa ilang trabaho. So, siguro, padool pa ang crocodile, ilan na tagpana-pana, di ba? Diyan may mga magicians diri sa ilang grupo. So, siguro tagtira nila ng fireball or electricity or ano baka ang crocodile. That's why, wala sila makaon ng crocodile. Okay. Your team disembark from the boat and continue on your quest. After hours of exploring the island's inner jungle, you and your team found yourself in front of an old dwarven ruins. Ruins pasabot, guba na mga building like this one, okay? Mga ruins. This one, mga guba na mga karaan na mga building. So, dari, ruins, medyo naguba lang diri sa repo, but kaning ruins, nahanap na gyapon ako diri sa this one. Ruins. Ayun. So, in the ruins, the thief adventurer found a secret passage descending to the lower floor. Okay. Another member ng adventurer group is ang thief. Thief sa ato is kawatan, sa Bisaya. But sa adventure party, kanina member is dili siya mga wat, kundi ang purpose niya or ang isang rule is to find hidden treasures, to find hidden mga traps, to find secret passage or secret agihan. Passage pasabot agihan. Okay? Amo dyan ang purpose ng thief na member sa adventurers. Secret passage descending to the lower floor. Descending pasabot paubos. Ang thief daw na member na adventurer nakahanap daw ng secret passage or secret na agihan pasingod sa ubos, pasingod sa lower floor. Okay? Bali, may agihan diri, pasingod diri sa lower floor. Okay. Do you want to continue and enter the secret passage or quit and return home? So let's consult sa atong flowchart na akong paghimo. Nga may tabo. If we decided to quit, dili malipay ang atong mga kagrupo kay hamok na ba sa nangamatay, di ba? Hamok na nangamatay. Diyan ay nangaway na sa sea monsters, then nangaway sa giant snake or sa giant bear. So, aniban, tagsawan sa crocodile.
So if we decided na dili kita mo continue, mag-mutiny or mag-rebelde ang atong mga kagrupo, then ikaw na leader, igapos ko nila sa kakoy din bidyaan ka diya sa ilan, game over. Okay? Game over. Inga na ka worst or harsh ang imong mga kagrupo. So ang pinaka-safe ra diri is to enter the secret passage. Type enter to enter the secret passage or anything else to quit. Enter. Okay? Balik ako diri. Okay. So since no suyod na kita, according diri, friend story or continue ang story. So, after your team successfully descend, after your team daw successfully nakanaog dito sa lower floor of the ancient ruins, you found yourself in the maze or a labyrinth. Maze is the same as labyrinth, okay? Pareho ra dyan sila. Dragon labyrinth ito, mayong dragon. Your team decided to go through the maze and some of your comrades were killed by traps and some were lost in the labyrinth, leaving only 58 ra kan gikan sa matong last numbers na to. Okay, gikan sa 54. Nemo ra ka ng 58. So may namatay na sad. After hours of painstakingly trial and error in navigating through the maze, okay? Kay lisod mga jud na magkawaya, jud pay mga trap, jud pay mga hidden doors. So jud mga matay. The 58 survivors finally cleared the maze. Okay, finally nakalampos na sila dito sa last room. In the next room, you find yourself in the throne room, full of treasures. Wow, narina. You and your comrades shout with joy. Okay, grabe kalipay sa imong mga kaiban, no? Kay after pila ka days nan perilous, pasabot delikado na adventures, nakita na gajud niyo ang isong taghanap. Okay, and when one of your comrades tried to pick the gold coins on the ground, the stack of gold coins moved. And there you find a majestic dragon lying in the pile of gold. When you saw the dragon, you immediately order a battle formation, and the mighty dragon senses your hostility and immediately stand majestic and proud. The dragon breathes fire as a warning to the adventurers. Okay, dari dragon no tindog and nagkuanan kayadso. So kamor kay maganap daoy dari dragon if you want. Dragon. So, dragon maze, dragon ball, dragonfly, dragons. Okay, continue. May down dire. Continue. Fight the dragon or flee. So, let's consult sa ato flowchart. Nga may tabo. Kung dili kita moaway, gubo ng dragon ang exit. So, amura gyapon, dili gyapon kita makawaya to choice kundi makig-away sa ija and along the way ay mga matay sa ato. So, let's try na dili makig-away. No. Okay, no proceed sa ang story. Okay, let's try. Since no ang atong kapili diri, ano sa the dragon uses its fire breath attack to destroy parts of the labyrinth, thus blocking your way back or exit. Your team has no other choice but to fight if you want to survive this ordeal or trial. Pareho ra sila. Mga fire na effects. A fight to the death ensued. Okay, pasabot, a fight to the death occur or may naitabo na fight to the death. All fought bravely under the command of Saavedra. Some adventurers use magically enhanced sword, spears, attacking the dragon, and some support their comrades by using magical range attacks such as fireball, electricity, or lightning, hurting the dragon in the process. Okay, so although gahi ning dragon, sakitan gyapon siya kay since magical weapons or magical equipments man ang tagamit ng mga adventurers, sakitan gyapon siya. Okay, dari. The dragon's tough hide, pasabot panit or anit or scales, himbis, was no match to the magical equipments of the adventurers. The mighty dragons fight back using its huge talons. Huge talons, pasabot dragon talons. Okay, pasabot ng dragon talons is kuko. Tako, kana. Talons. Yun. This one. Or that one. Okay? Yun. So, the dragon fight using its huge talons, slashing some adventurer to their death. So, may nangamatay yapon tag slash ng dragon. With the damage sustained by the dragon, it concentrates all its energy and vitality. Pasabot, energy is ang enerhiya and is a life. Vitality on its mouth, then releasing an extremely high temperature breath attack, melting and disintegrating everything on its way. Okay, wow, grabe. Kaya dyan nasab. Imagine, grabe na kaya dyan. 14 adventurers succumbed to their death with the scorching fire dragon breath. And when the dragon stops attacking,
there were only few still standing. In the front was the leader. They survived by blocking the fire using the leader's magical cape. Okay, so magical ba ang cape nan ilang leader that has resistance to extreme temperature. Okay, magical daw ang kapa or ang cape nan leader na resistant to extreme temperature. Extreme temperature, for example, grabe kapaso or grabe katignaw. Hot or cold resistant. Protecting few of his comrades at his back. So, tanan mga member or tanan mga kaiban na leader na dyaon sa isa likod is naluwas sa fire dragon breath. But atong waya, atong kaning 14 nangamatay. Okay, with Saavedra's command, everyone attacks the weakening dragon all at once, giving everything under attack. The dragon tries to fight back, but with all the damage it sustained, and by giving its energy and life essence sa isa last attack, the mighty dragon fell to the ground. Okay, napil din nila ang mighty dragon. The triumphant adventurers, led by now legendary warriors Saavedra and his remaining comrades, took all the treasures on their own and discovered a secret passage out of the dwarven ruins. Usually, kasagaran sa mga palasyo or mga castle, dyan doon secret passage pagawas no kay simbako. For example, diyan na ang mga kalaban nakasuyod na sa palasyo, may chance gyapon ang royalty or ang royal family na maka-escape sa castle. That is why kasagaran mga dagko na mga castle since time immemorial, jagged way of escaping diha sa castle, either tunnel or mga secret passage. All the 32 rakan gikan sa 100. All the 32 surviving adventurers split 1 million gold coins at 31,250 each. They return home with their treasure and they live a prosperous lives. The end. Okay.